Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so good evening, everybody. Good Good, evening. good evening. Good evening. Okay, alright. And how's life today, guys? Gimana snitch capsnya? Very good, very well kah, teman-teman? Very Very good. Very good. Very I'm good. good. Okay. And how was your weekend? Akhir pekannya gimana, teman-teman? Is there something special on your weekend? Yes, very happy. Oh, very happy. Yes. yes, I'm very happy. Okay. Because of what? What happened on your weekend? I think the whole day today. Oh, you got a holiday? Yes, holiday today. Nice, Thank you. nice. Mantap, Ujiwa Hello memperjelas. everyone. Oke, halo. Saya doang ya yang nggak liburan ya, mantap Ujiwa. Yes. Nah, oke, teman-teman. So, before we start our lesson, let's open our program today by pray based on our religion. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Okay, guys. So, what was our topic on Friday? Hari Jumat kemarin kita ngobrolin apa, teman-teman? Maybe do you guys still Tutorial remember about what on Friday? Friday tutorial ya. Tutorial? Ya, Oh, ya, tutorial ya? ya tutorial. Oh, okay, tutorial on Friday. Tutorial. So, what about now? What is our topic for today? Hari ini kita bakal ngobrolin tentang apa, My guys? future dream. Ah, My future dream. oke, Kata future Mas Bro itu dream. tentang cita-cita. Cita-cita ya, future dream ya, teman-teman. Oke, guys. What what was your dream when you guys still childhood? So What my, was your childhood dream job? Mm-mm. Dokter. Ah, Dokter. doctor? my Amboy, dream is CEO. CEO, wah, korban derajat nih ya. Ya, I think ya. I hope. Korban derajat. Oke, apa guys? Cita-citanya waktu kecil. What was your childhood dream job? Pas masih kecil pengen jadi apa kira-kira? So from the children, it's me the army, but Army ya. yeah, army ya. Army. Oke. But and today different Different pasti bro. from the cocky ya. Oh, become chef right now ya. Ya, chef cocky. Chef. Oke. Guys, do you still keep that dream? Masih disimpan nggak sih cita-citanya waktu kecil sampai sekarang? Or you? Tidak. Ya, no? No. No Why do at you all. why do you change it? Kenapa kok diganti? Why do you change your dream? Nggak diganti. Dulu cita-cita pengen jadi ibu, sekarang udah jadi ibu pengen yang lain. Kalau udah jadi ibu pengen jadi yang lain. Dulu pengen jadi ibu. Hmm. Sekarang udah jadi ibu pengen jadi ayah. Bagaimana? Nah, Oke, alright, teman-teman. And then, yeah, usually guys, when we were still kid, ketika kita masih masih belum besar ya, Ya. cita-cita kan ada tiga tuh guys, itu empat guys, kalau nggak salah. Kalau nggak jadi army, dokter, and polisi, pilot, sama teacher. Nah, udah itu doang kayaknya. Nah, tambah gede, hilang satu, hilang satu, hilang satu, sampai sekarang hilang semua, gak ada cita-cita sama sekali. Nah, oke, teman-teman. Nah, okay, so let's talk about this, about future dream. Tara, Mak Jreng. Oke, there you go. Nah, sudah nampak guys, mungkin? ya, Ya, nampak ya? Oke, so, Pak. yep.
as you can see right there, teman-teman, seperti yang teman-teman tengok di situ, ada beberapa vocab ya talking about occupation. Vocab yang ngobrolin tentang occupation. Alright, so the first is yang pertama adalah athlete. Ya. Oke, how to say that in English? Oke. Dibacanya? Atlet. Atlet. Oke, dibacanya still the same ya, dibacanya tetap athlete, guys. Oh, atlet. Dibacanya still the same, yaitu athlete. Oke, dibacanya tetap athlete. And then the next is selanjutnya ada duta besar, Ambassador. ambassador. Oke, mungkin teman-teman dulu punya cita-cita jadi ambassador gitu? No. No? No. Belum Oke. tahu duta besar. Duta besar itu bukan duta kecil, guys. Oke, alright. And then the next is selanjutnya ada apa ya? Arsitek. Oke. Arsitek. Alright, dibacanya Inggrisnya bukan arsitek ya, teman-teman. Apa? Pakai K. Arsitek. Pakai K. Arsitek. Arsitek. Pakai K. Arsitek. 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 Arsitek dibacanya. Arsitek. Arsitek. Oh, Bukan arsitek, bukan, tapi arsitek dibacanya in English. arsitek. Mm-mm. Oke. Nah, itu sama bahasa Indonesia diserap. Makanya jadi yang kita tahu sekarang tuh arsitek. Oke, terus selanjutnya ada apa tuh? Pemain film, laki ataupun perempuan? Aktor. Actor. Actor or actress. Ya. Actor or actress. Masa dulu nggak ada yang pengen jadi artis, Bre? Pernah bro, tapi berubah. Oh, berubah. Iya, Pernah pengen jadi artis, ya? Oke. Berubah jadi apa sekarang? Power Rangers atau gimana? berubah jadi pernah sempat cita-cita pengen jadi polisi. Oh, pengen jadi polisi. Polis kap. Oke. Jadi polisi tidur, sis. Bagaimana? Saya tidur. Oke. Next, selanjutnya teman-teman ada banker atau perbankan ya. Ini nggak ada G-nya nggak sih guys di sini? Ada G-nya sih. Iya. Nggak usah pakai G. Oke, perbankan. Berarti tugasnya ngapain guys? Hitung duit. Manager in Orang. bank. BC. Oke, tugasnya ngitungin duit orang. Allah. Other worker. Oke, ngitungin duit orang. Siap. Oke, and then the next is selanjutnya. Chef. Oke, ya, ada chef, yaitu Koki. koki, ya. Alright, chef itu koki. Tapi sebenarnya chef itu kan nggak masak kan, bro? Iya. Iya kan? Dia Masak. cuman ngarahin doang kan, bro? Jadi kayak apa ya? Koordinatornya. Yang masak itu sebenarnya kayak cook doang. Cook helper bro. Chef Cook helper, Koki langsung ada masak. gitu. Iya. Ada. Kayak teman-teman tahu kayak Chef Juna dan sebagainya. Itu kalau di dalam sebuah big resto, beliau kagak ada yang masak, guys. Cuma jadi quality control. Mandor Makanan, bukan? ya, makanan ini layak keluar nggak, layak dihidangkan nggak. Oh, Kalau teman-teman pernah nonton Hell's Kitchen, master. nah kayak gitulah chef tuh. Yang bagian teriak-teriak, marahin, marahin. Oke, next. Selanjutnya ada apa tuh teman-teman? Oke. Polisi. Polisi. Polis ya, dibacanya polis, teman-teman. Polis. Polis. Kadang juga ditambahin officer, teman-teman. Polis. Police officer. Ada. Police officer. Ada yang cuman polis aja, ada. Kalau Oke. kita sama, polis juga. Iya, sama. Itu lebih ke officer nanti kalau yang polisi lalu lintas itu. Tapi kalau yang kerjanya di kantor ya cukup polis aja. Nah, Kalau polisi cewek bro. polisi cewek
Kagak ada. Kagak ada. Semuanya sama sis. Di sono Oh, semuanya polis. oh iya. Polis. Oke. Alright. And then the next is Pilot. pilot. Oke, pilot ya, yaitu sopir ya, teman-teman. Pilot. Iya. Berangkot. Sopir pesawat, Bre. Sopir pesawat. Sopir pesawat. Kan enak tuh. Angkotnya di atas di udara. Ya kan enak Angkot tuh. udara. Ditanyain mertua, kerjanya apa nang kamu? Oh, saya sopir, Supir. Bu. Oh. Oh, cuman sebatas sopir. Iya, Bu, sopir pesawat. Oh, sopir pesawat, Kak. Mau mantap, kan? Mau makan apa nah, hari ini, Nak? Gitu kan. Oke, next. Selanjutnya, teman-teman, we also have, kita juga ada guru, ya, Yes. teacher. Alright. Teacher, guru. And then the next is, Lecture. oke. Ini cara bacanya ada dua, guys. Oke. Bisa Gimana? dibaca lecturer, Lecturer. bisa dibaca lecture aja. Lecture. Nah, jadi tinggal dipilih teman-teman mau dibaca lecturer atau dibaca lecture. Tuh, both of them are right. Berarti kayak teacher ya, ada penambahan E dan R. Kalau itu enggak. Enggak. Kok ini Enggak. dipisah? Teachernya dipisah kenapa? Nanti ada penjelasannya, sis. Oke. Santai. Kalau otai, yo sabar heula. Nice. And then the next selanjutnya teman-teman, we also have, kita juga ada ya, dokter. Oke, dokter tetap ya, dokter. Still the same. And then tentara. Soldier. Army. Oke, soldier. 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 Bedanya sama army tahu? Apa kira-kira bedanya Oh, sama army? Army itu banyak ya semua. Banyaknya tentara dibilang Army. Kalau banyak tentara? itu ya. Enggak. Kalau banyak, belum sih, belum sih. Oh, belum. Army angkatan. Angkatan, tukang angkat-angkat, apa gimana sih? Tentara sama ABRI. Api? Apa sih tadi? ABRI kan? Army. Oh, ABRI. Army. Itu Army itu BTS, bro. Oh, belum tahu? Tugasnya di laut di itu enggak sama aja. Ada yang di laut, ada yang di darat gitu enggak? Yang angkatan laut gitu. Nah, Oke. itu maksudnya. Alright. Itulah bedanya. Ya, kalau secara itu. Kalau army tapi bukan di laut, Bre. Jadi soldier itu tentara yang global. You know? Bisa angkatan darat, laut, angin, air, api semuanya. Itu sebutannya itu sebutannya soldier, teman-teman. Nah, tapi kalau army itu lebih spesifik ke angkatan darat. Iya. Army itu angkatan darat. Kalau angkatan laut? Enggak tahu. Apa angkatan laut? Marinir. Ya, marine. Oh, Marine. Marine. Nah, bisa marine, bisa naval force. Ya, naval force bisa. Bisa juga navy. Banyak, guys, if you want to say angkatan laut. Angkatan udara? Air conditioner. Ya, betul sekali, bro. Air Force. Air Force itu angkatan udara. Angkatan udara. Air Force, angkatan udara. Airport itu bukan bandara ya, bukan. Kalau bukan bandara airport. Bandara. Airport. Ini airport. Alright, nice. Gak apa-apa, guys. Nama juga nanya kan, nggak tahu kita, Bre, ya kan? Santai aja. Jadi tahu kan? Oke, selanjutnya, teman-teman, we also have, kita juga ada. Dancer. Oke, dancer atau penari, tukang joget, guys, ya. Mungkin teman-teman ada cita-cita jadi penjoget. Oke. And then the next is we also have Designer. designer. Designer.
Designer. Alright, what is designer? Pekerjaan merancang sesuatu. Perancang busana. Perancang Perancang busana. ya, perancang busana. Perancang Ya, butik. Heeh. Butik. Itu istrinya Pak Tik ya? Iya, bro. Oke, nice. Heeh. Alright, and then the next is content creator. content Content creator. creator. Oke, content creator. Alright, guys, Creator. content creator ini nggak cuma YouTuber ya, teman-teman. Ya, Heeh. it's Every also person ya, every person who make a content in social oh, media, it's called content creator. Semua orang yang bikin konten di sosial media itu disebutnya content creator. Content creator. Oke. Oke. Kan banyak orang yang ngiranya itu, oh content creator, YouTuber berarti. It's not only YouTube. Ya, oke. Nice. And then the next is we also have, kita juga ada Editor. Pengedit, hmm, editor. editor, tukang edit ya. Editor. Tukang Editor. edit. Berarti apa MUA itu termasuk editor ya, teman-teman ya? Apa bukan? Bukan. Itu Bukan. muka orang. Iya, muka orang diedit ya. Heeh. Oke, langsung diedit muka orang. Mantap. Oke. No. Oke, lanjut ada pengusaha guys, yaitu Entrepreneur. Entrepreneur. Oke. Entrepreneur. 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 Oke, entrepreneur itu adalah pengusaha. Oh, Nah, entrepreneur tadi itu sisi usaha. CEO. CEO. Entrepreneur. CEO. CEO. Entrepreneur. Korban diracin semua pokoknya di sini ya. Oke. Alright. Lanjutnya, Ade, apa ya? Engineer. Engineer. Oke. Engineer. Nah, Engineer. ini rada ditarik guys bacanya. Engineer. 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 Oke. Engineer. 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 Oke. Engineer. Ini ahli mesin, segala mesin ya. Oke. Ini segala mesin. Kalau misalnya lebih spesifik, kan teman-teman pernah dengar istilahnya apa? Mekanik. Mekanik. Ya kan? Nah, itu juga termasuk ahli mesin juga. Cuman dia kan lebih spesifik ke mesin mobil, motor, kan gitu. Kalau di sini itu global, guys. Segala mesin. Oke, terus selanjutnya kita juga punya apa ya? Ada Sailorman. Hah? Sailorman. Sailorman. Nah, neta Sailorman. Laut. Sailorman. Pelaut ya. Iya, Oke, pelaut. bukan kartun zaman dulu ya. Iya, tau nggak Oke. kenapa Sailorman pelaut? Apa? Kenapa? Nah, soalnya kalau Sailorman Heeh. yang zaman dulu itu. Yang zaman dulu. Apa? Sailor Moon itu apa? Film. Kalau tahu kan kelihatan tuh umurnya sabaraha eta kan. Nah, tuh. Sailor Moon. Oke. Oke, pengen jadi Popeye ya, U ya. Oke. Nice, selanjutnya teman-teman, we also have, kita juga ada Jurnalis. journalist. Oke. Jurnalis. Journalist. Oke, what is journalist, guys? Jurnalis. Apa itu journalist? Jurnalis. Orang yang nyatet, Berita. Nyatet apa nyari? nyari, Cari berita. nyatet dan dipublikasikan. Nyari, nyatet semuanya Bapak ya. Oke, terus selanjutnya Lawyer. 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 Nah, lawyer ini one of my dream, guys. Same, bro. Tapi Tuhan berkehendak lain. Oke, kita kan ikut dalang ya, guys. Iya. Oke, dalangnya bilang ini, oh ya udah ngikut kan. Berarti dulu kuliahnya ini hukum. Mau ngambil hukum sih, cuman tidak dikasih izin sama orang rumah. Ya wis, gak jadi nganggur bulan. Jangan bersedih. Kagak sih sis. Nah, Ada cocok, bro. apa?
cocok kayak ini kalau jadi lawyer. Ya, kenapa dulu why I want to be a lawyer when I was in senior high school? Because my major in school, jurusan sekolah saya dulu itu jurusan bahasa, Bre. Gitu. Oh, bahasa. Makanya, makanya apa namanya? Ya ingin menyesuaikan aja karena jurusan bahasa, jadi apa namanya? Kayaknya seru nih jadi lawyer. Jadi ternyata green kan? Nah, oke, lanjut. Ada apa tuh guys? Selanjutnya, Manager. 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 Manager itu apa? Manager. What is manager? Manager is Pemimpin perusahaan. Hah? leader of staff. Oke, ya tukang ngatur ya teman-teman. Tukang ngatur. Tukang ngatur, tukang ngatur. Oke, manager, tukang ngatur. And then the next is selanjutnya Musician. ada musician, yaitu Udah gak ajak Musisi. tidur, gak mau. oke, Bukan musik tidur, gak mau juga. Oh. Oke, musisi. Beda loh ya sama singer ya, teman-teman. Oh, Oke. beda. Beda. Beda, beda. Kalau singer penyanyi. Ya, singer itu belum tentu bisa bikin lagu, guys. Nah, tapi kalau musician itu yang bikin lagu. Tapi udah pasti bisa nyanyi. Ya, mayoritas pasti bisa nyanyi. Oke. Nah, kayak Ahmad Dhani itu kan. Ya. Nah, dia termasuknya musisi. Dia bikin lagu, dia nyanyi juga. Aduh. Oke. Terus selanjutnya, Ade? Artis. Artis itu Seniman. seniman, teman-teman. Ya. Jadi kalau nggak punya karya, ya belum bisa disebut dengan artis. Nah, seperti itu. Aktor beda ya. Hah? Lah ini Sama aktor beda. ini Oh, tadi kita iya. bahas sudah aktor. Nah, oke. Alright. Nice. Ada yang mau ditanyakan teman-teman about this one? Mungkin? Artis itu seniman. Kalau pelukis seniman, bro, bukan. Ya seniman juga kan, pelukis dia punya karya kan? Berarti artis bukan ya? Artis juga. Oke. Kalau artis itu pasti terkenal, Pak. Nggak mesti. Oke, pokoknya Nggak punya mesti. karya ya. Punya karya. Ada karya nggak dia? Makanya kan sering denger kan, artis dunia balap, artis dunia dunia nyanyi, artis komedi. Oh. Nice. And then selanjutnya ada lagi cukup? Oke. Kalau cukup teman-teman nih, pernah nggak sih guys teman-teman nggak tahu bahasa Inggris dari sebuah profesi tersebut? Pernah, tapi lupa. Pernah. Pernah kan ya? Sering kan pasti kan? Nah, oke. Ada cara sederhana guys di sini. Ada cara sederhana kalau teman-teman misalnya kagak tahu bahasa Inggris dari sebuah profesi tersebut. Nah, caranya gimana? Kegiatannya, kata kerjanya ditambah dengan IR. Nah, contohnya kayak ini tadi. Teach. Ya, teach kan kegiatannya kan mengajar. Bener nggak? Nah, teach kan mengajar. Nah, kalau ditambahin IR itu jadi orangnya. Pengajar. Maksud? Deh. Oke. Nah, contoh lain. Ada how to say mengemudi in English. Driver. Berkebun apa berkebun? Mengemudi. Driver. Mengemudi drive kalau mengemudi, Bre. Ya, mengemudi drive. Mengemudi. Driver. Nah, kalau pengemudi baru driver. Oke, pernah nonton bola? Oke, yang paling belakang itu namanya apa? Kiper. Itu dari kata dasar apa? Keep. Keep. Apa itu keep? Simpan bola, berarti menangkap bola simpan. Menjaga. Menjaga. Oh iya benar. Keep itu menjaga. Kalau kiper berarti?
Penjaga bola. Penjaga. Penjaga. Jaga gawang. Penjaga gawang. Disimpan. Kan keep Oke. disimpan. Hah? Keep itu menjaga. Om jaga. Bukan keep. Oke. Oke. Ada lagi yang di rumahnya teman-teman? Ya? Nggak tahu di rumahnya teman-teman? Nggak ada? Iya. Bahasa Bahasa Inggrisnya menggantung apa, guys? Hanger. Hang. Menggantung. Kalau hanger? Gantungan. Menggantungkan. Penggantung. Menggantung. Penggantung, guys. Penggantung. Halo? Diingat-ingat, kata kerjanya itu pasti diawali dengan me. Oh, iya. Anger. Hang, Nger. ini artinya menggantung. Ya. Kalau ditambahin IR, ini berarti pelakunya atau orangnya. Penggantung. Oke. Oke? Bahasa Inggrisnya memasak apa? Masak. Cook. Kalau alat penanak nasi? Cookie. Cooker. Rice cooker. Rice cooker. Cooker. Rice cooker. Kan? Rice cooker. Iya kan? Iya. Ada kan di rumahnya teman-teman? Alatnya kan itu alat buat masak nasi toh. Iya. Maksud, kalau bingung tanya Maksud. Write, menulis. Berarti kalau penulis? Writer. 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 Kalau misalnya teman-teman nggak tahu, kalau arti yang sebenarnya bahasa Inggris sebenarnya kan penulis kan author, guys. Iya. Nah, author itu bisa penulis, bisa pengarang, guys. Nah, oke. Kalau misalnya nggak tahu, ya pakainya writer gitu juga nggak apa-apa. Nah. Kang kebun? Garden. Gardener. Gardener, kang kebun. Kalau farmer mah petani. Oke. Driver, supir. Nah, pemain. Player. 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 Pemain itu player, teman-teman. Bingung nggak dari situ, guys? Understood. Nangkep? Tangkap. Betul. Tuh. Bohong bisulan ya? Ya. Bohong bisulan pokoknya. Oke, tanya kalau ada. Boleh. Ya, enggak semuanya, guys. Ya. Yang kayak gitu tadi itu enggak semuanya. Ya, itu cuman cara sederhana aja kalau teman-teman enggak tahu, misalnya aduh bahasa Inggrisnya ini apa ya? Bisa pakai cara itu. Oke. Kalau penjahit, apa bahasa Inggris penjahit? Tailor. Nah, Tailor, kita tahu Tailor kan. Kalau misalnya nggak tahu, apa dong? Tailor. Menjahit. Sewing. Lu kok sewing? Lu udah lu. Ini lu masih ada, Bre. La ilaha illallah. Apa? Desainer. Lu. Gimana? Kan bingung kan udah. Nah, kalau menjahit tadi menjahit bahasa Inggrisnya apa menjahit? Tailor. Kalau misalnya nggak tahu menjahit. Menjahit. Siapa? Sewing itu sewing bukan sih? Bukan ya? Gak Bingung tahu. nih. Saya yakin ini pada bingung nih. Ya, bingung. Nah, ditanyain bingung nggak? Enggak. Dibelokin dikit udah koyak. Menjahit itu sew. Oh iya. Kalau misalnya nggak tahu bahasa Inggrisnya Tailor, ditambahin IR. Ini pelakunya. Sewer. Bisa. Sewer. Masa bingung, guys? La ilaha illallah. Gusti Allah. Nyuwun ngapura. Sewing kan pekerjaannya ya. Astagfirullah. Dari tadi saya bilang gitu. La ilaha illallah. Cari kata dasarnya, teman-teman.
Kata dasarnya apa? Ambil contoh kayak tadi nah. Kayak ini loh. Dari kata teach ditambahin IR, makanya di sini tadi tuh saya pisah. Gitu loh. Kegiatannya apa? Kegiatannya teach, mengajar. Lah kalau ditambahin IR itu berarti orangnya. Teacher. Itu loh. Bingung? Hmm. Tanya oleh Insya Allah bingung. enggak. Yakin? Enggak Iya, yakin enggak insya Allah. bro. Coba tes Hah? lagi bro. La ilaha illallah. Tes lagi bro. Oke. Bahasa Inggrisnya ngerampok. Apa? Eh, eh, Robber. Loh, ya toh langsung digituin kan? Rob. Merampok. Nah, Rob. rob itu merampok. Kegiatannya, Bre, kegiatannya kan merampok toh. Rob. Iya. Nah, itu loh Rob. Gustinu Agung. Kalau perampok, Robber. Robber. ber. Nah, wes, Iya. ada lagi tanya Blunder. Apa namanya? blunder. Kata dasarnya blun. Apaan blun? Coba saya tanya. Ada kata dasarnya nggak? Nggak yang belakangnya mentang-mentang ER gitu, guys. Ditengok dulu. Ada kata dasarnya ente. Bayar, bro, bayar. Nah, kalau bayar apaan bayar? Membeli, Bye. Membeli. Lo masa membeli Membeli. kalau bayar? pembeli. Guys, Pembayar. halo. Diinget-inget toh, guys. Ini sederhana Bayar. banget loh ya. Tolong, ini diperhatikan. Kalau belakangnya IR, ini bukan kegiatan, pelaku. Pelaku. Berarti pembeli ya, bro. Bukan, Ya. la ilaha ya pembeli dong, bro. La ilaha illallah. Penadah. Yang belakangnya IR itu pelakunya. Pengepul. Nah, berarti kalau seller teh naon eta seller? Jual. Penjual. No. Orangnya bukan? Orangnya. Nah iya kan? Kalau sell doang apaan sell? Jual. Kegiatannya. Apa? Jual. Artinya apa? Jual. Menjual. Artinya menjual. Jual. Bingung? Kalau ransek. Ransek cara bacanya apa? Ransek. Apa? Yang ransak. Ransak. Mana sih? Nah ya, kan kita lagi ngomongin ini. Tiba-tiba ransek, apaan ransek? Apa itu? Penggambar. Drawer. Draw. Menggambar Baik, dulu. kata dasarnya. Ya, dari kata dasarnya kan draw. Kalau Kata orangnya dasarnya dulu, Pak. Ntar Draw. drawer. Drawer. Nah. Oke, Kang tidur. Berarti apa kalau Sleep. orang yang suka tidur? Sleep. Kata dasarnya sleep. Sleep. Nah, Oh. sleeper. Makanya kalau teman-teman naik bis ada yang namanya kelas sleeper. Guys, Baru tahu sleeper la kurang ilaha tidur. illallah. Wes, Wes, tenan. Ya. tenan. Besok bisulan semua itu yakin aku kan. Bohong tadi kan awal. Nah, bisulan semua besok. Oke. Tanya lagi. Ada nggak? Kalau pembohong, Pembohong? Liar. Bayar. Liar Liar. dong. Bayar. Ada lagunya cenah. Oh, lah. oke. Orang asal. Wes. Wes. Astagfirullahaladzim. Jalan sempur aja ya. Ada lagi? Tanya.
Gak ada. Tenan. Mau. Apa? Kan kalau office boy gitu kan kalau ngebersihin tapi di kantor doang. Terus aku sering lihat kalau kayak tukang sapu tapi di jalan di tempat umum yang nggak diklaim sama perusahaan apa gitu. Nah, itu apa namanya? Kalau itu namanya, gak ada namanya, sis. Yang kayak gitu nggak ada namanya. Sebutannya tetap tukang sapu aja. Inggrisnya berarti Berarti gimana coba? Kang sapu. Sweeper. Sweeper. ya, oke. Udah. Sesederhana. Super. Kalau tadi layar tuh pakai AR ya, bukan IR. Liar tulisannya, Bu. Ya, liar tulisannya. LIER. Ya, liar tulisannya. Bukan liar, pusing liar. Liar pusing kalau liar. Ya. Liar pusing. Bukan pakai E ya? Iya. Terkecuali. Nah, ada beberapa pengecualian guys. Nggak semuanya. Ini kayak cuman cara sederhana aja guys. Kalau misalnya teman-teman nggak tahu. Karena Kan majority begitu ya, Bro ya. Betul. Ini tak kasih cara sederhananya supaya teman-teman itu nggak terlalu bingung. Iya. Mengucapkan nyari katanya apa, bahasa Inggrisnya ini apa. Nah, cukup cari kata dasarnya, kegiatan naon eta ditambahin IR. Udah. Kalau pengendara Pengendara, driver. Rider. rider pengendara. Rider. Rider. Nah, makanya kan ada film apa tuh? Ghost Rider. Ghost Rider. Ghost Rider. Iya tahu. Apa? Benar. Artinya naon? Hantunya jadi pengendaranya. Hantu pengendara. Hantu pengendara, Bre. Nah, gitu. Masya Allah. Cek tensi gratis kan guys ya? Gratis kan cek tensi darah ya? Iya. Oke. Aman. Ada lagi mungkin? Kalau netizen, Apa? netizen, Netizen. Oh, kan? Oh my goodness. Ya. It is not the profession. Oke. Kalau ada kegiatannya itu apa sih kegiatannya? Kalau misalnya nggak tahu, kegiatannya apa ditambahin? Paling kegiatannya komen. Komentator. Nah, komentator. Bisa. Nah, berarti kalau walker itu apa? Jalan kaki. Walker. Pejalan kaki. Pejalan kaki. Jalan kaki toh? Ya. Iya. Oke. Itu loh ya. Saya sederhana itu guys sebenarnya tuh. Bingung tuh? Enggak. Malah tahu jadinya. Malah tahu. La ilaha illallah kemana aja, Bre. Itu basic banget tuh ya. Soalnya waktu dulu kita pas waktu SD pas dijelasin nggak butuh. Oke. Tuh. Banyak orang bilang, bro bahasa Inggris itu nggak jadi pitakon kubur. Iya, nggak jadi pitakon kubur. Tapi jadi pitakon ujian nasional kira-kira, bro. Walau alright, aman. Kalau sudah, Aman. Oke, kalau sudah di sini coba mention 3 occupation that you are interested in experiencing and tell about what you wanna do. Coba kasih tahu 3 pekerjaan yang teman-teman minati. Sebutkan 3 pekerjaan yang kamu minati dan ceritakan apa yang ingin kamu lakukan. Oke? Ya. 3 pekerjaan yang teman-teman minati dan ceritakan mau ngapain. Misal yang pertama, first, I wanna be a
Apa? Misalnya, coba. Singer. Nah, I wanna be a singer. Hmm. Because, kasih tahu dulu alasannya kumaha. Because Kunaon alasannya? Kenapa I, pengen jadi singer? I love to sing. Oke, you love to sing. Iya sih, agak salah. Love to sing. Because Dan? my voice is Nah, because I have a good voice. I have a good yes. voice. Nah, Amen. and if I am a singer, I will. If I am singer, I will go around the world because I am rich. Okay, alright. If I am a singer, I will sing in a public. I want to Yes. have a tour of my singer. Yes. Bisa, misalnya teman-teman. Okay. Nah, oke. Bisa? Bisa. Coba langsung raise hand. I wanna hear it directly from ya. Nggak ada? La ilaha illallah. 1. First Berarti aku udah kan? one be 3 kan? actor. Itu tadi baru 1. Oh, oke. Oke. Coba. 2, 3 orang. Really? I want Ayo guys. Enggak. Terus abis itu ada yang bilang, bro kan itu perwakilan aja kan bro? because different. Lemes tau ya. Nah, bisa sekian banyak 3 orang. Ya. Mengerikan bolo. Angkat tangan aja dulu ya gimana nanti. Iya, angkat tangan aja dulu gimana nantinya, Bre. Nah, ya, ada yang baru masuk ya. Waduh, kurang 15 menit baru masuk biar nggak lama-lama masuknya. Mantap. Emang spesial semua di sini, Bre. Bre nggak paham mau. Oke, coba Sis Dahliana, I wanna hear that from you, Sis Dahliana. Yeah, Hello. first, hello, bro. Ya, Good halo. evening, Good everyone. evening, Sis Dahliana. Ya. Oke, Sis. I have a question. The first, I wanna be entrepreneur Entrepreneur, okay. because I have big dream. Yeah, give contribution to other people. Oh, Masya Allah. Oke. Terus. I'm entrepreneur. I will build school for poor people. Masya Allah. Oke. The second, I wanna be coach. Coach? Oh, what kind of coach, Sis? Business coach. Oh, business coach. Masya Allah. Oke. Benar. Bisa. Terus. Yeah. Kenapa tuh? Because I have big goal. If I'm business coach, I will contribution in Contribute. For especially Muslim entrepreneur. Oke, alright. Aduh, mantap, jiwa mempesona. Oke. Terus? Teacher. Oh, teacher. Al-Quran teacher. Masya Allah. Because yeah. Because I have big dream. Make Muslim people smart and know about Quran and Islam. Masya Allah, Ustazah ya. Terima kasih Umi. If I am Quran teacher, I will contribution for contribute. Contribute for Muslim. Oh, for Muslim juga, Masya Allah. Especially I have dream contribution for Gaza. Oh, contribute to Gaza. Okay. I will contribute. Thank you so much. Alright, mantap sis. Thank you. I hope you can reach your dream. Amin. Sis Sausa. Halo Sis Sausa. Hai, Bro Jarwo. Alright. Ini yang boy kagak ada nih yang boy nih. Halo boy. Walau Oh, Sis Sausa boleh? Please, Ini Sis Sausa. langsung 3 ya. Oke.
First I want to be a journalist Oh, because jurnalis, oke. I like watching news Oh, television, oke. news News program program. when I was a child. Oh, And oke. if I am a journalist, Mhm. I will um I will tell A fake I will news. I will tell Waduh. interesting Heeh. story, Oh, interesting story atau interesting news. Bisa. interesting news. Oke. Terus. Yang kedua. Nak jadi apa? Second, I wanna be Heeh. scriptwriter. Writer. Scriptwriter. Oh, scriptwriter. Oke. Yes, Kenapa tuh, sis? because I love watch movies so much, Heeh. and if um if Scriptwriter. I'm a scriptwriter, Heeh. I will write a great story. Oh, great story. Boleh. Okay. Ah. And third, The third. I wanna be a librarian. Librarian. Oh, Yes, oke. Kenapa, tak? Kenapa, sis? because Heeh. I like the ambience and Oke. I also love to read. A book. Yes. Oke. Love to read a book. Mantap. Thank Okay. you, sis Sosa. Thank Alright, you, I'm so bro. sorry. Nice. Oke, sis Hana. Halo, sis Hana. Oh, Halo. oke, sis Hana. Nak jadi apa? First I wanna be berarti second ya. I wanna be a physiotherapist. Oh, physiotherapist? Yes, because I want to be someone who is useful to others, especially in the health sector. And if I am a physiotherapist, I will serve 3 underprivileged, poor people, Poor condition, like poor 3 condition. Okay. people every Friday. Okay, that's great. And then? For free pelayanan and Free service. free service in my own clinic. Okay, alright. Terus, the third? Yang ketiga? I want to be dokter hewan apa dokter hewan? Veterinarian. Atau biasanya disingkatnya vet. Makanya V. Okay. The third, I want to be a veterinarian because I really love animals. And if I am a veterinarian, I will do the same thing but with the animals, the street animals. Alright, the street animal. Okay. Alright. Tapi right now sekarang, what do you do for living, sis? Oh, udah hilang ya udah. Oke, thank you very much. Oke, sis Irma. Halo, sis Irma. Sis Irma, main yuk. Iya. Oh ya, oke. Kirain tadi suruh tidur siang. Oke. Yo, sis Irma, please. First, I wanna be dari atas dulu apa langsung aja ya? Apa? Dari atas. Ya, First, I langsung wanna aja nggak apa. be athlete. Athlete. Oh, what kind of athlete, sis? Because I like pencak silat. Oh, okay. So, athlete of self-defense. Atlet pertahanan diri. Apa gimana? Ya. Okay. And
if I'm a athlete, I will teach teach my children, Your children, okay. yes, agar bisa apa sih? Ya, agar bisa So they can mempertahankan diri apa? so they Saya can bahasa gitu. defend themselves. Ya, bisa mempertahankan dirinya gitu. Ah, Nggak bisa bahasa Inggrisnya. Pokoknya tahu aja. Second, Second, entrepreneur. entrepreneur, okay. Mm-mm. Kenapa tuh? And three-nya lecture. Enggak, kenapa kau pengen jadi entrepreneur tuh kunaon, kumaha? Jelas. Entrepreneur sekarang udah jadi sebenarnya. Oh, Cuman sekarang udah jadi, oke. cuman belum bisa, usahanya tuh belum bisa luas gitu, baru kecil-kecilan gitu. At least it's your own, sis. Jadi Nggak punya entrepreneur gitu. to be a big Yes. entrepreneur. Sudah. Oke. Tiganya tadi pengen jadi lecture. Oh, oke. Dosen apa, sis? Pasti ketawa kalau saya bacanya kayak gitu. Enggak. Kasih. Hah? Kasih. Apa itu? Sastra Inggris. Oh, sastra Inggris. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Bagus dong. Cuman kalau sastra Inggris, jadinya kan nggak ngajar jadinya. Jadi kayak, apa namanya, bagian sastra itu bahasa Inggris dalamnya. Bahasa bagusnya, lebih bagus yang bahasa indahnya. Iya sih. Oke. Ya pokoknya ya salah ya harusnya ini ya gitunya kalau dunia tapi pengennya jadi lecturer nggak tahu lah makanya juga Oke. Iya sih. My friends itu lulusan sastra, ya bisa aja ngajar. Cuman kayak lisensinya kan dia translator jatuhnya dia. ya begitu makanya mau ini apa ini udah lama soalnya nggak apa baru gabung dari sekolah lagi jadi udah banyak yang lupa. Alright, I see. Oke, sis, mantap. Thank you, sis Irma. Oke, sis Rati. Halo, sis Rati. Halo bro. Coba, sis Rati, please. Okay, for the first, I wanna be a doctor. Okay, Yeah, doctor. because I love to help people who need the service of me, yeah, for our knowledge, yeah. Okay. And then for the second, I wanna be an owner, yeah, of an educational foundation. Oh, Yeah, okay. because I what's that? I want to what's that? I want to providing. I want to provide. Yeah, I want to provide the free scholarship for the students or yeah yang kurang mampu gitu, Bu. Who need it? Who need it? Yeah. Okay. And then for the third, I wanna be writer. Oh, writer. Okay. I think it's my little dream because I love to read and then I like to write something that I wanna share in my mind. Okay. Yeah. So and then I also love share my experience or other stories like that. I see. Yeah. And then? That's all. That's all. Oke, kirain ada lagi, kirain Iya, kan? udah. Oh, 3 aja, bro. 3 aja, oke. Sebenarnya masih ada tuh sebenarnya tuh. Oke, Ya, oke. thank Thank you, you, bro. Sis Rati. Ya. Boleh. Oke, si Cecil. Halo, si Cecil. Oke. Hello, good evening, bro, Good evening, everyone. si Cecil. Alright, please, si Cecil. First, I want to be a actress. Oh, actress. But that when I was kid. Oh, you're kid. Yeah, because I want to be famous. Benar. And
and many people know of me and Uh-uh. have much money. Okay, and a lot of money, benar. And Terus? second, I want be police because I want be same with my father. He a good person and always help many people and so many people respect of him. Okay. And the third, The third, I want be entrepreneur because entrepreneur. Okay. I want be help contribute for many people Okay. and have a lot of money. Easy for help people. If I be rich people, have a lot of Okay. money, have an easy for help people, right? Yep, Sally. It's Okay, that's reality. true. Okay, bro. That's true. Thank you so much. Oh, itu aja boleh, Yeah. sis. Okay. And then sis Laksmi. Halo, sis Laksmi. Are you there, sis? Yuhu. Yes, Oh, hello. yeah. Okay. Hello, sis. All right. Okay, please, sis Wait. Laksmi. Okay, first I want to be first when I was a kid, I want to be a chef. Oh, chef. Okay. Kenapa tuh? Um, I want to be a chef because I like cooking when I was kid. Okay. And then? And if I have to be a chef, I will make a restaurant. Oh, restoran. Apa ya? Um, Spesial mungkin yeah. atau cuman ya restoran pada umumnya gitu. Mungkin pada umumnya. Palung ya? Eh, Apa itu? kayak restoran kecil-kecilan dulu lah. Oh, enggak maksudnya restoran dengan makanan apa? Setiap restoran kan punya hidangan khasnya kan, sis. Nah, mungkin sisnya punya gambaran restoran apa? Seafood kah? Atau restoran Nusantara kah? Atau apa? Maksudnya itu. Saya sih gak suka masak berat-berat ya, mungkin bakery. Oh, bakery. Ya. I see. Kirain makanan yang berat. Oke. Mm-mm. Alright, terus lanjut, sis. Second, I want Second. to be a dancer because I was good at Oh. dancing, but unfortunately, Hah? my parents didn't support it because they said it was better not find a stable job. Oh, ya benar. Stable. Oke. Yeah. Terus. Then third, I want to be a financial manager because I like money and want to be rich. If you are a financial manager, you just bring people's money, people money, not your own. Okay, alright. Nice, mantap jiwa. Thank you, sis Laksmi. Bro Erik, halo Bro Erik. What's up, Halo, bro? Oke, halo bro. gaskan bro. Okay. The first, I want to be a content creator. Okay, content creator. I can educate other. Oh, okay, educate by your content. Okay. Okay. For the second, I want to be a chef. Chef. So I can, cook my future rice. Okay, I see. And the last, I want to be an entrepreneur so I can have a lot of money and achieve financial freedom. Oh, financial freedom. Oh, Masya Allah. Cita semua orang juga jadi financial freedom. Oke. Thank you. Gitu saja, Oh, bro. itu aja. Oke, boleh, bro. Nice. Oke, thank you very much. Gimana yang lain? Halo? Can you do that for the others? Halo? Yuhu. Halo. Ya, yang lainnya kira-kira bisa, teman-teman? Ya, it's okay. Dipraktekan? For the next? Bisa tuh ya? Masa aja nggak Iya, bisa? bisa ya. Insyaallah. Oke, Insya Allah iya apa Insya Allah enggak? Oke, alright teman-teman. Ya, and what about our topic for tomorrow? What is our topic for tomorrow? Ini do you know? Bro, tomorrow not holiday. Hah? Tomorrow hari apa? Chinese New Year. Sebenarnya holiday-nya itu Siang.
Siang doang kan? Iya, tak pikir malam ini pun holiday soalnya. Iya, Ah, kan habis ini ya, rupanya ada. benar. Tomorrow always Zoom, ya. Ya, di sini tuh kalau holiday masalahnya harus ganti, guys. Oh, Gitu. Jadi misalnya kita libur nih hari ini, di hari yang lain kita harus ganti. Nah, daripada oke. menggantinya dengan hari lain, mending ya diselesaikan aja. Iya. Oke. Gitu. Apalagi Oke. kita kan mau ini juga kan, guys. Bentar lagi mau puasa kan? Iya, Nah, nanti takutnya malah apa? Nggak tunda-tunda ya. tunda-tunda malah jadinya nanti. Oke. Alright. Aman ya, guys? Aman. Aman. Besok berarti ngobrolin tentang apa tuh besok tuh? Tomorrow is lupa apa ya? I forgot. So, and Tomorrow. custom. Okay, talking about your school. About Oke, school. Nah, ngomongin masa-masa sekolah. Mungkin masih ingat masa-masa sekolah, guys? Masa lalu, bro. Yo, ngomongin masa lalu, masa-masa sekolah, teman-teman. Loncat pagar mungkin. Ya About the kan? activities or the people in around the school? All of them, sis. Okay. About the people, about the activities. Okay. Mungkin teman-teman pernah dapat ranking I still 4 remember. dari 3 siswa. Harapan 1 dong. Harapan 1 ya, dari 3 siswa tapi sis ya. Oke. Aman sih, guys? Aman. Aman. Oke, that's our topic for tomorrow, teman-teman. Bang, mau tanya boleh? Boleh, bro. Ini saya dapat speaking partner yang basic 2. Apa bisa diganti jamnya? Karena kan saya kerja di villa jam 9, jam 10 kalau di Bali. Bisa diganti. Bisa nanti confirm aja ke CS-nya, bro. Dan apa namanya? Kalau teman-teman lanjut itu pasti nanti dikasih jamnya juga. Oh iya. Dikasih pilihan jam. Tadi saya lihat jamnya jam Betul. 4, jam 4 sama jam 8. Sedangkan saya masih kerja sampai jam 10 malam gitu. Oh, oke. Alright. Kalau misalnya mau ganti pagi pun ada nggak? Ada kan? Atau sorenya? Tanya aja kali kan. Khusus malam aja seperti sekarang ini bisa ya? Bisa aja. Bisa ya, siap. Bisa. Nanti ditanyakan aja ke customer service. Ya. Oke, terima kasih infonya. Oke. Ada lagi teman-teman? Cukup? Oke, see you tomorrow. Alright. So, teman-teman, I think that's all for today. Thank you for coming. Thank you for joining. Thank And you. the last I say, you. wassalamualaikum warahmatullahi Bye-bye. See you wabarakatuh. tomorrow. Thank you so Thank you. much. Okay, see you tomorrow. guys. See you tomorrow. Bye.